Kita kembali di channel Bali Blind. Kita kembali di video part kedua dari bagaimana cara mengoperasikan serta membuat ceritanya ya. Di part pertama kemarin kita baru membuat konten yaitu NPC serta pekerjaan yang diberikan ya oleh karakternya. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah bersedia berkomentar di video saya sebelumnya ya. Menjawab pertanyaan dari rekan saya Mamat Faiz Haisfan. Saya akan jawab ya pertanyaan buat rekan saya Mamat Faiz Haisfan. Selamat menonton. Mungkin kalau ingin lebih detail bisa komen lagi ya. Jangan bosan-bosan untuk mengirimkan komentar. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah subscribe. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe atau baru masuk ke channel ini, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke. Saya di sini akan segera membuka aplikasinya, teman-teman ya. Oke, saya juga tidak lupa mengucapkan thank you for the comment from Liam. Your channel is my favorite. Thank you very much for your comment. Oke, kita langsung buka di sini. Disable-nya ya. Siap atau tidak, kita mulai saja. Ebon Sky Studios. Welcome to the alpha test version of Sable 1.8.3 by Ebon Sky Studios. Main menu, please select. Load new project, sounds and voice. Navigational assist, sounds and voice. Tunggu sebentar, saya akan perlambat seperti biasa ya. Adjust new sounds and ambience. Set key echo. Visit select happy voice. Please select voice. SDN plus F. SDN plus F2. SDN eloquence. Main menu. Please select. Click load new project, sounds and voice. Please select. Adjust tap screen reader support. Adjust happy speech rate. Use left and right 9 8 7 6 5. Speech rate saved. Adjust happy speech rate. Main menu. Please select. Langsung saja saya akan masuk ke project Play saya. game. Load project. Kebetulan di sini saya membuat sebuah project baru ya teman-teman ya. Kemarin yang coba itu kita sudah hapus, tapi intinya sama. Kita akan coba di sini. Ceritanya masih Please sama ya. select project from Bureau Penyakit Mysterious. Nah, ini adalah judulnya. Sekarang saya Please load. select area Diza. Oak Diza Varhaven. Oke. Saya menggunakan desa dari A Hero's Call. Jadi ini adalah desa di mana mereka tinggal. Sekarang saya berada di rumah Bapak pemimpin desa. Tangga. Ini ada tangga menuju Tangga. lantai 2. Kita lihat ada apa di lantai 2. Oke. Lemari tua. Wah, ada lemari tua. Apa sih isinya di sini? Saya kebetulan iseng aja buatnya tadi. You found the following items. Select an item to add it to your inventory. Oh, ada kristal. Crystal. Iya, benar. Sama senjata kita di sini semua. Jadi nanti itu akan menjadi quest ya, teman-teman ya. Nah, buat rekan-rekan tadi yang bertanya Mas Mamat Faiz Haifan gimana caranya bikin musuh. Oke lah, baik. Tangga Turin. Saya turun dulu. Exit the room of Hemum Pendiza. Kita keluar. Leaving in front of room of Hemum Pendiza. Oke, kita keluar ya. Game menu. Kita Please save save map. dulu. Saving. Map saved. Oke, kita udah di luar. Background musiknya harus Music. berubah. Please select the mysterious on the road to a... Nah, ini dia. Ada error mungkin ya di BGT-nya. Oh ya, teman-teman, ini softwarenya berbasis BGT atau Blast B Game Toolkit.
Nah, sekarang caranya buat musuh itu pertama kali kita harus bikin senjata dulu kawanku. Saya akan bikin dulu senjata ya. Jadi buka creation tools. Creation tools. Please select which of the tools you wish to use. Kita akan buka weapon. Weapon creation tool. Iya, weapon creation Please tool. enter weapon name edit. Saya akan buat ini ya. Panah ya. Panah sakti atau panah lah. Tuh saya sudah punya nih. Tunggu dulu, saya cek dulu No name sebentar. entered. Exiting weapon creator. Sebentar, saya cek dulu. Warning, tiles will now be automatically placed as you move. Edit mode deactivated. Please select classes, items, armor, weapons. Select weapon for panah. Oh, sudah ada. Oke, Weapons. kita sekarang tinggal buat musuhnya doang ya. Nah, ini kita save Game menu. dulu. Save map. Saving. Map saved. Game menu. Oke, Please select sekarang an kita save akan map. buat Load map. New map. new map. Jadi di desa ini akan ada hutannya. Kita new Warning, map. this will close the current map. Yes. Yes. Please enter a name for the map. This is the name that will be spoken when the player Saya enters namai hutan. Hutan Hutan berhantu. berhantu. Please enter a reference for the map. This is not seen by the player, but used to locate maps Okay. within the engine. Pressing escape will default. Saya akan berikan deskripsinya dulu sebentar ya. Hutan Yelan Seperti itu. Hutan Menyeramkan. Please enter the map length you would like your map to have. This must be a minimum of 5 and a maximum of 100 edit. Saya akan buat panjangnya 50 50. Please enter the map width you would like your map to have. sama This must be a minimum of 5 and a maximum of 100 edit. 50. 5 dash Sorry. dash 0 50. 50. Please enter the map height you would like your map to have. Saya kasih satu aja karena kan ini One. hutan ya. 1. Please select map type. Outdoors map. Outdoor Please jelas. select terrain type to fill map with. Press escape to set as default. Asphalt. Broken concrete. Dirt. Grass. Karena dia adalah Gravel. hutan, Ice. saya akan kasih dia rumput Water. panjang. Wooden floor. Water. Wooden floor. Water. Stone. Solid metal. Wooden floor. Solid snow. Shallow sand. Mud. Metal. Leaves. Leaves atau rumput berbahaya itu ya. Music. Please select Mysterious Glen. Nah, ini yang saya suka kalau hutan. Ambiences. Please select background ambience for the map. Nah, Lords of ambience-nya Creaky Creek Dungeon. karena dia adalah hutan, Ocean jadi waves. Storm. Stormy wind. 2__more_frogs_loop. Wind and wind leaves light 2. seperti itu. New. Generating new map. Nah, ini adalah hutan kita, teman-teman. Nah, sekarang kita bikin musuhnya. Oke lah. Caranya adalah creation tool. Creation tools. Please select which of the tools you wish to use. Sekarang kita akan bikin musuh ya. Saya rencananya akan membuat bandit dan serigala. Build armor enemy item creation tool. Enemy creation tool. Enemy creation tool. Oke, ya. Monster creator. Please enter creature's name edit. Creatures name-nya adalah bandit dulu. BANDIT. Bandit. Please select enemy sound set. Slime. Wolf. Slime. Ceritanya ini ya, karena kita belum punya suara apapun selain suara serigala atau slime ini. Please Slime. select unarmed combat sound set. Martial arts trained. Slime. Untrained humanoid. Wolf. Untrained humanoid. Ini bisa kita play dulu. Slime. Oh, nggak Untrained bisa. humanoid. Inilah Slime. slime aja. Does this enemy have a body fall sound when defeated? Yes. Please Yes. enter the enemy's level. The only thing this affects are the blank 1. Kita anggap aja level 1 udah ada enemy Enter ya. a description edit. Nah, ini. SUKA Suka MENCURI UANG
Sukum and Cure Yuan. Ini bandit akan mengambil uangnya kita. Enter Efeknya. amount of experience gained for killing this enemy edit. 0. Nah, XP-nya kalau kita sudah bunuh enemy-nya adalah berapa? Saya biasanya set seperti di game-game yang normal, yaitu 30. 3. 9. 0. 30. Enter amount of gold gained for killing this enemy edit. 0. Nah, karena bandit ini adalah pencuri, ketika kita berhasil mengalahkannya, kita mendapatkan 500 gold. 5. Dash. 0. 500. Enter strength edit. 10. Strength-nya 10, nggak Enter apa-apa. dexterity edit. 10. 10, nggak Enter apa-apa. constitution edit. 10. Enter Oke. intelligence edit. 10. Iya, nggak Enter apa-apa. wisdom edit. 10. Enter Ya. charisma edit. 10. Enter Ya. initiative edit. 0. Ini juga 10 ya. Kita kasih 1. 0. 10. Ya. Samain aja, pokoknya kita bikin Enter dulu. evade edit. 10. Enter accuracy edit. 0. 1. 10 juga. Dash. 0. Sorry. Enter armor rating edit. 0. Armor ratingnya cukup 5. 5. Karena ini enemy yang Enter lemah ya. HP. This plus the constitution modifier will give the enemy's total HP value edit. 10. Ya, 10 Enter aja. mana points. This plus modifiers will give the enemy's total mana value edit. 0. Karena dia bandit, tidak punya magic, kita nolkan Enter saja. stamina points. This plus the constitution modifier will give the enemy's total stamina value edit. 0. Staminanya 10 1. juga. 0. Does this enemy have any natural resilience or vulnerability? Yes. Does this enemy have a natural resilience? No. Enggak. Would you like to equip this enemy with any weapons or armor? Apakah enemy ini mau dipakai Yes. senjata? No. Please No. select which stat modifier this enemy's unarmed attack uses. Strength. Strength, karena dia tidak memiliki For apa-apa ya. unarmed attacks, please select the type of physical damage this enemy deals. Bludgeoning, piercing, slashing. Slash, karena kita kan harus buat dia Do you berdarah. want to add a secondary unarmed damage type to the... Yeah, no. For No. unarmed attacks, please enter the amount of dice used to calculate damage edit. 1. Dice-nya calculate damage. Kita kasih 8. 8. For unarmed attacks, please enter the amount of sides the dice have edit. 6. Ini Would you biarkan like 6. to add any natural on-hit status effects? Yes, no. No. Unhit statusnya tidak Does this perlu. enemy drop any items? Apakah enemy ini menjatuhkan sesuatu? Yes, Tidak. no. Karena kita akan Would mendapatkan you uang. like to assign any abilities or magic to this enemy? Apakah enemy ini memiliki magic? no. Tidak. Oke, musuhnya udah jadi. Sekarang kita kan sudah punya senjata nih teman-teman. Sekarang kita tekan R untuk membuat Enter the random. probability of a random encounter on this map edit. Encounter. 0. Kita buat 50. 5. Dash. 0. Itu maksudnya adalah ketika kita berjalan nanti encounternya seperti di Manamon ya. Jadi turn based seperti itu. Nah, sekarang kita save Game mapnya. menu. Save map. Saving. Map saved. Oke, sudah. Sekarang kita load map dulu ke desa karena kita akan segera membuat pintunya untuk ke hutan ini ya teman-teman ya. Kalau nggak ada pintu ya nggak bisa kesini. Game menu. Nah, sekarang kita Game Yeah, menu. load. Save map. Load map. Warning. This will close. Yes. Please select Yes. map area Diza. Diza Varhaven. Nah, ini desanya ya. Sekarang saya akan mencari titik di mana map ini akan muncul. Saya akan taruh In dia front di. of room of Pemum Diza. Nah, ini adalah rumahnya Pak Hades ya. Leaving in front of room of Pemum Diza. Nah, di sini ada pintu. Nanti kita akan cari buat. Jadi, sekarang kita tekan objek ya. Objek. Creation tools. Sorry. Objects. Please select Yeah. object to place. Kita akan membuat size transition atau pintu menuju ke hutan itu. Save point. Signpost. Size transition. Ya, ini Please dia. select which type of transition you would like. Auto transition. This will automatically transisi. activate when the player reaches the transition.
atau Manual manual. transition. This requires the player to press the action key to activate the transition. Kita buat manual ya. Please enter transition name edit. Nah, kita kasih nama Pintu Pintu Menuju Menuju HUTAN. Oke, pintu menuju hutan. Oke, ini Pintu ya. Menuju Hutan. Please enter a description for the transition Nggak edit. ada, biarin. Please select map with the transit area Diza Hutan Yang Jelapdan Menyeramkan. Nah, please enter where met where is the door lead to. Kita masuk ke hutan Please ini. select door tile sound. The door. Nah, kebetulan kita akan membuat hutannya itu pintunya itu seperti bukan pintu ya, seperti masuk ke lorong gitu ya. Kita pakai Edge of stairs. cliff, vines, wood stairs. Please select sound that will play. Door open. Stairs. Stairs. Would you like the transition to appear on the player map? Apakah transisi ini akan muncul di mapnya Yes. player? Iya. Would you jelas. like it to only show once the player has discovered the transition? Apakah ini terlihat hanya sekali? Yes. Does the Yeah. transition start in a locked state? Apakah transisi ini Yeah, no. terkunci? Press Tidak. enter to place the created object. Nah, ini dia di Warning, sini. placing a door to another map will save your current map. This means all map changes and additions will be saved. Do you still want to continue? Yes. Yes. Size transition mode active. Press and keep the shift key held down, then use the arrow keys to size your transition. Once satisfied with the shape and size, release the shift key to place the transition. Press escape to exit the size transition creator. Nah, sekarang saya akan buat dulu seberapa lebar daripada size ini. Kita buat ke bawah 3 kali. Width 4, length 0. Nah, seperti itu. Karena pintunya kan seperti lorong gitu ya. Ya, This kita door taruh. will now take you to the selected map. Please place the exit. Once placed, you will be returned back to the originally placed door. Hutenberg. Now find the new location for the exit and place using the return key. Nah, sekarang kita udah ada di hutan berhantunya. Dimanakah kita akan menaruh exit? Saya akan taruh di ujung kiri bawah ya, teman-teman. Saya akan taruh di ujung kiri bawah. Ya, kita enter di sini. Error. This would put the size transition outside the map boundary. Please try placing the transition in a different location. Press enter to place the exit when ready. Oh, harus di sini ya. Error. This would put the size transition outside the map boundary. Please try placing the transition in a different location. Press enter to place the exit when ready. Di sini kan? Would you like to set the exit different attributes to the entrance? Nah, Yes. yes. Enter name for the exit. Press escape to set as the same name as the entrance edit. Uh, Pintu Pintu KEMBALI pindu kembali. Kembali KEPDESA Pintu Kembali Kediza. Nah, gitu, pintu kembali Would ke you saya. like the door to appear on the play? Yes. Would you like it Yes. to only show once the yes? Exit Yes. placed. Returning to previous location. Diza Varhaven. Oke, akhirnya kita bisa ke hutan dengan itu ya. Itu tadi. Pintu Menuju Hutan. Nah, ini kita bisa kesana sekarang. Warning. This will close the current map. Nah, kita Game save menu. dulu. Saving. Map saved. Nah, tadi Mas Mamat Faiz Haifan sudah terbayang ya untuk membuat musuhnya. Sekarang kita tes. Caranya adalah masuk ke Please debug. select flat items, armor, weapon, abilities. Oh, sorry. Sebentar, kita ke hutan dulu. Sebelum itu kita ke hutan Pintu dulu. Menuju. Warning. This will close the yes. Game menu. Please save. Kita save. Saving. Map saved. Pintu Menuju. Warning. This will yes. Kita yes saja. Hutenberg. Nah, sekarang kita udah ada di hutan berhantu tadi. Sekarang kita tekan ALTE atau Please edit. select. Sekarang kita tekan ke enemy band. Enemy band itu artinya grup enemy Classes, ya. items, armor, weapons, abilities, status of enemies, enemy bands for Hutan Yang Jelapdan Menyeramkan. Nah, ini kita enter Hutan saja. Yang Jelapdan Menyeramkan. Create new group. Create new group.
Kita create Please new enter group. a name for the new enemy band edit. Para bandit. O. Para bandit ya, namanya para bandit. P. A. R. A. R. B. A. N. D. I. T. Para bandit. Please select whether this group will only be encountered indoors or outdoors. Indoors. Outdoors. Would you Outdoor. like to assign this enemy to only appear on certain terrain types? Yes. Yes. Terrain menu. Please select tile type. Nah, tadi kita di hutan itu apa? Leaves. Jadi kita membuat enemy ini hanya muncul di Leaves. sini. Would you like to assign another terrain type? Yes. No. This is No. a fixed band. This means only the exact group banding will appear in an encounter. Selecting no means it will be a random choice of enemies from this group in an encounter. Yes. Please Yes. select enemy. Bandit. Bandit ini. Would you like to add another enemy to this band? Yes. No. Enemy No. band created. Hutan Yang Jelip Dan Menyeramkan enemy bands. Please select an option. Enemy bands for Hutan Yang Jelip Dan Menyeramkan. Oke, sudah. Sekarang kita R Enter lagi. the probability of a random encounter. 50. 50. Kita save. Game menu. Please save map. Saving. Map saved. Oke, bagaimana jika enemy ini menyerang? Baik, kita akan demokan Please sekarang. select I arm web ability enemies. Enemy P and quet panning view project options. Project Please option. select. Kita masuk ke Set debug allowed. mode. Set game and enter debug mode. To enter the yes. Saving. Yes. Debug mode activated. Oke, teman-teman siap? Saya juga udah siap. Mari kita lawan dia. Semoga dia bisa muncul nih. Kalau belum muncul, biasanya kita harus balik dulu ke desa, baru kesini lagi. Dia pasti akan muncul. Kayak gini. Warriors equipment menu. Kita inikan dulu ya. Head. Neck about held and ring on left hand held in left hand. No equipable weapons available. Held in right hand. Oh iya, panahnya belum kita ambil Ring on tadi ya. left hand. Ring on right on hands. Legs. On hand. No equipable armor of this type. On hands. Kita belum ambil senjatanya. Tunggu bentar. Kita Please select. dulu. IR weapons enemies. Enemy panning sound view project op. Please select. Select. Exit debug mode area Diza. Hutan Yang Hutan Berhantu. Debug kita mode kesini. deactivated. Sekarang saya kasih senjata Please dulu select nih. classes, items, armor, weapons. Select pana. Please select edit pana. List characters which can use pana. Add character to list of people which can use pana. Add pana to party's starting inventory. Please enter Yes. how many panas you would like to add to the player's inventory. 100 is the maximum allowed edit. 1. Pana added to player's inventory. Add pana to Nah. party's starting in. Select weapons. Sekarang saya ini lagi. Masuk Game ke menu. debug. Please select an option. Save. Kita save. Saving. Map saved. Please select arm weapons. Kita ke option. View project option. Please select set allow set game and game save. Enter debug mode. To enter debug yes. Saving. Yes. Debug mode activated. Nah, sekarang kita akan Warriors equip. equipment menu. Head, neck, body held in right hand. Held in left hand. No equipable weapons available. Held in ring on left, ring on right on hands. No equipable armor of this type. On hands, legs. Oh, Monks armor. equipment menu. Clerics equipment, mages equipment menu. Warriors equipment menu. Ring on left hand. Ring on right hand. Tunggu sebentar, ini apakah ada yang salah Enemies. di Enemy senjatanya? key and panic project. Please select go set game and exit area Diza. Hutan Berhantu. Debug mode Ah, ini. deactivated. Please select light Edit. armor weapons. Select pana. Please select edit pana. Please select below which attributes sound set. Description, value, saleable, effects to base stats, effects to H, initiative, evade, accuracy, armor rating on hit status effect, on equipped status effect, damage type, amount of hands, weapon stat modifier, number of dice, number of side, critical value, armor piercing value, weapon stat modifier. Please select weapon stat modifier type, strength, weapon stat modifier. Ini udah Crit kita edit armor ya. piercing value, edit pana, list characters which can use pana. Oke, ini Pana dia. has no current users. List characters with add character to list of people which can use pana. Please select warrior.
Would you like Warrior. to assign this panda to another player? Yes. Please Yes. select warrior monk. Would you like to? Yes. Please select monk Yes. cleric. Would you like? Semua Yes. ya? No. Yes. Please select warrior monk cleric mage. Cleric mage. Would you? Yes. Please warrior monk cleric mage. All classes. Would you like? Yes. Please select. Add character to list of people. Select weapons. Sekarang kita masuk lagi Please di select. mode. Type armor web up and NP and view project. Please select. Set and enter debug mode. Enter. Yes. Saving. Yes. Debug mode activated. Ya. Sekarang kita Warriors equip. equipment menu. Head. Net up. Held and right. Held and please select. Panda. Held and left hand. Panda. Monk's equipment. Head. Net about body. Body. Held and left. No equipable weapons available. Held and left hand. Held and right hand. No equipable weapons available. Held and cleric's head. Net about body. Held and left. No equipable weapons available. Held mage's equipment. Head. Net about body. Held and left hand. No equipable weapons available. Held warriors equipment menu. Oke, udah. Sekarang coba kita tes dulu. Mudah-mudahan muncul ini si bandit ya. You encounter one enemy. Nah, tuh. Warrior, please select. Kita pukul aja Attack. bandit. Please select an enemy. Bandit. Bandit has been defeated. 7 experience gained each. Found 500 gold. Nah, kayak gitu jadinya. Mas Mamat Mas Mamat Mas Faiz sudah jelas ya. Mudah-mudahan sudah jelas sih. Saya kira udah jelas. Game menu. Please select an Jadi option. seperti itulah caranya Select membuat select panah, exit game. membuat Are you musuh. sure you want? Yes. Nah, seperti itu ya. Akhirnya kita sudah berhasil membuat musuh. Begitu teman-teman. Saya ucapkan kembali terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini. Yang belum subscribe, saya ingatkan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bertanya di kolom komentar seperti yang sudah teman-teman lakukan kemarin hingga video ini dipublikasikan juga sangat baik sekali. Komentarnya cukup banyak dan juga dapat membuat video ini terus berlanjut. Oke, baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan teman-teman yang bertanya tadi, terkhusus buat rekan kita Mamat Faiz Haifan, sudah jelas ya. Yang sudah berkomentar di kolom komentar, terima kasih banyak. Dan jangan lupa tinggalkan komentar jika ada yang perlu ditanyakan lagi di video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.